Добрый вечер, Лоран. Мне как вокалисту любопытно, есть ли какие-то способы быстрого приведения в рабочее состояние голоса, связок, какие-то, может быть, специфические, интересные вещи, ну, помимо распевок, конечно. Спасибо. Alors, moi ça fait... faut pas que je dise trop... Faut pas dire... Я пою уже, так не сказать бы лишнего. Bon, alors, 28 ans que je chante. 28 лет я уже пою. Et c'est vrai qu'en 28 ans, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qu'on apprend au départ et qu'on finit par théorique. За 28 лет я понял, что вначале учишь очень много теоретических вещей. Et j'ai fini par faire un traitement à la carte parce que je me suis rendu compte que beaucoup de cours qu'on me donnait, en tout cas d'exercices qu'on me donnait, étaient des exercices communs, empiriques pour des gens, voilà, mais pas forcément spéciaux destinés à moi. И потом я отобрал для себя, я сделал свой набор упражнений, потому что я понял, что многое, чему учат, это не то, что подходит именно мне. Donc la chose la plus importante, c'est déjà de toujours être hydraté. Самое важное — пить воду. Il faut boire beaucoup. Нужно много пить воды. De l'eau. Воды. Pas de vodka. Не водки. On peut, mais c'est beaucoup moins efficace. Ну, можно водки, но это поможет хуже. Il faut évidemment éviter de manger trop épicé, des choses comme ça, des trucs qui vont irriter les cordes vocales. Лучше не есть острое, потому что это раздражает связки. Et une chose que je fais maintenant, je ne fais plus de vocalise. Я вообще больше не распеваюсь. Selon l'heure à laquelle je vais faire un concert dans la journée, В зависимости от времени, когда начинается концерт, je me chauffe tranquillement toute la journée en faisant des exercices physiques, c'est-à-dire que le fait de courir simplement. я разогреваюсь физически упражнениями, просто спортом. Например, я бегаю. Voilà, je fais des fois des allers-retours comme ça très vite, je tourne autour d'un truc, ou je fais des escaliers très rapidement. Иногда я просто поднимаюсь, спускаюсь по лестнице очень быстро. Parce que le simple fait de respirer fort et d'augmenter sa capacité thoracique, Потому что даже просто дыша во всю грудь par l'effort donc, и громко разговаривать, il faut créer l'essoufflement. нужно, главное, создать поток воздуха. Je peux te garantir qu'en faisant ça, Я гарантирую тебе, что если ты будешь разогреваться таким образом, tu vas réussir à avoir des notes extrêmement aiguës, en tout cas sur ton étendue vocale, que tu ne pourrais pas obtenir par un exercice classique. ты сможешь добиться очень высоких нот, которых ты не можешь добиться классическими упражнениями. Parce que tout ça est finalement composé de muscles et de cartilage. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est des muscles, d'accord? Потому что здесь речь идет о мускулах, которые Donc, внутри шеи. voilà, donc j'aborde en fait le chant comme un exercice sportif, comme un marathon, comme si j'allais faire de l'athlétisme. И так как здесь речь о мускулах, то я отношусь к пению как к физическому упражнению. Pour moi, personnellement, ce que je fais, c'est qu'en général, je peux chanter peut-être une fois la chanson dans la journée, un petit peu avant, Поэтому, может быть, я разок прогоню песню перед концертом, pour créer un petit peu le chemin pour la note, pour la voix. чтобы проследить, куда должен двигаться голос. Et après, je m'essouffle. Pendant 20 minutes, je m'essouffle dans la journée. А потом просто я разогреваюсь именно физически. Ça s'arrête là. И этого хватает. Je dis pas que ça va marcher pour toi, Я не уверен, это не факт, что это подходит всем, то есть не факт, что это подойдет тебе. mais morphologiquement, tout le monde devrait être capable, en tout cas, d'avoir une amélioration de la voix grâce à ce procédé. Но в целом, именно то, что касается анатомии, по идее, этого должно быть достаточно. Voilà. Вопросы? Давайте. Когда еще будет возможность поговорить с Лораном. Je suis assez étonné de voir autant de monde. Hein, Я удивлен, что столько людей в зале. Je pensais pas qu'il y avait des gens Я не думал, что людям будет интересно со мной разговаривать. qui viendraient me voir. On se fait plaisir, merci. Спасибо, что пришли. У меня такой вопрос. Если ваш сын однажды скажет, что хочет быть артистом, какие 3 совета вы ему дадите? Alors, je dirais 3 choses, 3 mots. Я скажу ему 3 слова. Deviens Становись. un. Deviens un. Ok. Ok. Deviens un avocat. Становись адвокатом. Oui, parce que c'est pas... surtout maintenant, là, en ce moment, vous savez que c'est compliqué pour les artistes dans le Особенно monde. сегодня, как вы понимаете, артистам не просто в современном мире.
tous les gens qui voulaient faire des concerts de plus de 6000 personnes Особенно тем, кто любит давать концерты в залах больше, чем на 6000 человек, sont obligés de les faire à 100. приходится давать концерты перед 100 человеками. Donc ça réduit beaucoup la marge économique. И из-за этого экономическая ситуация непростая. Donc non, je ne conseillerais pas à mes enfants de faire artiste. Я бы не советовал своим друзьям, своим детям становиться артистами. C'est comme dans le football, vous savez, il y en a qui gagnent des millions Как в футболе, кто-то зарабатывает миллионы, et d'autres qui gagnent vraiment des clopinettes qui jouent le week-end, quoi. а кто-то зарабатывает какие-то совсем мелочи. C'est compliqué de faire ce métier. Après, Это действительно непростая профессия. j'ai eu de la chance, Но мне повезло. c'est que j'ai travaillé dur déjà, bien Мне sûr, повезло. Ну, вообще, я много работал. et d'avoir de belles productions depuis plusieurs années, maintenant plus de 20 ans. И мне повезло уже 20 лет играть в очень интересных, хороших спектаклях. Et le fait est que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et qui explore, c'est-à-dire que Я вообще человек, по своей натуре я всегда много работаю, и мне интересно делать новое. j'ai appris l'italien pour faire un spectacle en italien, par exemple. Например, я выучил итальянский, чтобы сыграть в спектакле на итальянском. J'ai pris des cours des années d'escrime pour jouer le rôle de Zorro, donc j'ai pris des cours d'escrime avec les deux mains. Я специально научился фехтовать двумя руками, чтобы играть в Зорро. J'ai appris les claquettes, j'ai appris le flamenco. Voilà, en l'occurrence, en tant qu'artiste, on apprend plein de choses et c'est vrai que je n'aime pas juste explorer. Je n'aime pas aller en surface, j'aime explorer très profondément les choses. Нам повезло, что для нашей работы нам действительно нужно часто учиться новому, но я не люблю делать это поверхностно, я люблю идти прям в глубину вещей. En Chine, par exemple, j'ai enregistré un album en chinois Например, в Китае я записал альбом на китайском, et j'en fais un deuxième. и скоро я запишу еще один. Et dans chaque pays où je vais, en général, j'aime chanter dans la langue du pays. И в каждой стране, в которую я приезжаю, я люблю петь на языке этой страны. Donc ça me permet finalement de travailler beaucoup un peu partout dans le monde. И это позволяет мне работать по всему миру. Et parce que je me suis rendu disponible pour ça. Je me suis ouvert, j'ai ouvert mon esprit. Потому что я сказал, à tout ça. что я открыт для этого, я готов к этому. Mais les places sont chères. Les places sont chères et c'est compliqué pour un artiste de vivre réellement bien de Но sa passion. артистам действительно сложно жить своей профессией. Donc je n'arrêterai jamais mon fils s'il veut faire ce métier. Поэтому я, конечно, не остановлю своего сына, если он действительно скажет, что хочет заниматься этим. Mais avocat, c'est bien. Но адвокат вообще тоже неплохо. Voilà. Faites ce que mais je lui dirai, fais ce que tu as envie de faire. Я скажу ему, делай то, что ты хочешь делать, Et je te suis. и я тебя поддержу. Еще один вопросик? Стоя сидеть. Маран, какие качества ты ценишь в себе и в людях? Что в себе и И в людях. quelle qualité tu apprécies en toi et aux gens? Alors, j'ai aucun recul sur moi-même, donc c'est compliqué, mais Мне сложно говорить о себе самом. je dirais que ce qui me caractérise, c'est que je ne laisse jamais tomber. Je suis toujours quelqu'un qui... j'ai une capacité de résilience. Я думаю, что я очень упорный. C'est-à-dire que j'ai eu malheureusement beaucoup de choses assez compliquées dans ma vie, de drames assez importants. Я упорный, и я переживаю трудности, потому что у меня в жизни было достаточно много сильных моментов. Я прошел через это, я твердый человек. Il a fallu rebondir et toujours. Et donc je pense que c'est peut-être ça... Каждый раз приходилось вставать заново. И я думаю, Comme on dit, c'est pas forcément le fait de toujours gagner qui est important. ведь важно не всегда побеждать, C'est le fait de pouvoir se relever quand on en prend une bonne tarte dans la gueule. а важно встать после того, как тебе вломили по щам. C'est ça qui est important. Dans la Именно vie. это важно. Parce que quelqu'un qui gagne tout le temps, il se rend pas compte. Il dit ouais, bah, c'est cool. Потому что la vie. те, у которых всегда все получается, они даже не понимают, да, все отлично, да, всегда все так. Mais quand tu te bats tout le temps, quand tu es obligé de te battre pour y arriver, Но когда тебе приходится сражаться за то, чтобы достигнуть чего-то, quand tu as du bonheur à un moment donné, и вот это вот счастье, когда у тебя получилось, tu le vois, tu ты l'identifies et, видишь его, ты чувствуешь et его, tu en prends soin. и ты заботишься о нем. Voilà. Bon, ça m'a donné la chance d'apprécier finalement les petites doses de bonheur qu'on a dans la vie. Поэтому все трудности, которые я пережил, позволили мне действительно оценить те моменты счастья, которые были у меня в жизни. Voilà. Et après, ce que j'aime chez les autres, c'est j'aime que les gens soient francs. И что я ценю в других, так это честность. Parce que dans mon métier, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vous cirent les bottes, qui sont là, qui vous caressent dans le sens du poil, mais qui derrière vous taillent les shorts.
Потому что в моей профессии, как вы, может быть, представляете себе, есть много людей, которые готовы при тебе чистить твои ботинки, гладить тебя по направлению шерсти, в общем, всячески ласкать, но за спиной. Voilà. Surtout quand vous réussissez, en général, tout d'un coup, vous avez... Alors en fait, quand vous avez du succès et que vous réussissez, vous avez beaucoup d'ennemis, Когда у вас все хорошо, когда вы успешны, у вас много недругов, mais qui, devant vous, sont les meilleurs amis du monde, en fait. но перед вами они ведут себя как будто лучшие друзья. Voilà. Et derrière... А вот за спиной. Donc moi, je préfère quelqu'un qui me dit je t'aime pas, je t'emmerde, Поэтому я предпочитаю кого-то, кто прямо скажет «я тебя ненавижу», plutôt qu'il le pense réellement, mais qu'il me dise par devant j'adore ce que tu fais. чем скорее он будет на самом деле меня недолюбливать и говорить «ой, я так люблю то, что ты делаешь». Voilà. Bon, ça rejoint l'histoire du méchant, du salaud. И это как раз перекликается с историей мерзавцев. Voilà. Donc forcément, au début, je suis quelqu'un qui est extrêmement confiant. Je crois en la bonté humaine et je crois en l'autre. Je crois vraiment au positif chez tout le monde. Изначально я верю в человека, я верю в доброе в человеке, Et forcément, on se fait beaucoup trahir dans ces cas-là. и поэтому меня много предавали. Donc je suis un peu moins confiant, on va dire. Поэтому сейчас я чуть менее доверчив. Mais au moins la franchise, c'est quelque chose que je respecte toujours. Но я очень благодарен тем, кто говорит все напрямую. Chez mes amis et chez mes ennemis. У моих друзей, и моим врагам, и моим друзьям я за это благодарен.